कि नुआपड़ा ग्राम पंचायत अंडर आसुची सेठी बिजू बेहेरा जे कि आसल्ट करथिला जुरिया विषय की गोटे ठेंगा साहाଯ୍ୟରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜୁରିଆ ବିଷୟ କ୍ଷତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏମକେସିଜି ବଡ ମେଡିକାଲ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 152/2023 ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ତଦନ୍ତ ପରେ पुलिस 302 दफारे चार्जसीट दाखल करथिला ए मामलारे सरकार तरफरु सर्वमोट 15 जन साक्षी एवं 24 दस्तावेज दाखल कराइथिला कोर्ट रे जेंथरे कि हमर 2 जन साक्षी जे माने कि प्रत्यक्षदर्शी थिले एवं सेमानकर साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज ताको आधार करी माननीय जिला दौराजज गंजाम आज एई अभियुक्त को 302 दफारे दंडादेश सुनाइछंती ताको आजीवन कारादंड देबा सहित 10,000 टंका फाइन देवा निर्देश देइछथि एवं अनादेय 1 वर्ष